السلام عليكم. إذا هذا الفيديو إن شاء الله خاص بلي ستوديون دو بيولوجي في صائد ملول بالأخص. هذا الشرح ديال تيبي الرقم 1 على حساب اللي ما كانش قيد لي زانفورماسيون ولا. المهم بالنسبة للتيبي الأولاني في الفلوريستيك شفنا 3 سبيس فيجيتال. لي سبيس الأولاني هو لو كوربوبروتوس اسينا سيفورميس. فوالا لومبرونشمون بالنسبه في لي تيبي اعتمدنا على لا سيستيماتيك كلاسيك. في الكور كنعتمدوا على لا سيستيماتيك فيلوجينيتيك. المهم في لي تيبي درنا لا سيستيماتيك كلاسيك. بالنسبه لي سبيس الاولاني في تيبي نيميرو 1 لو كوربوبروتوس اسينا سيفورميس لومبرونشمون لي سبيرمافيت. Le second branchement, les l'angiosperme, le classe les dicotylédons, le sous-classe les apétales, le genre l'absence des pétales, série hermaphrodite, l'ordre centrospermal, la famille Huizacea, le genre Corboptus acinaciformis. Voilà. Nisbe l'inflorescence, le type la fleur solitaire, hermaphrodite, zygomorphe. Les sépales se sont libres, 2 grandes et 3 petits, pas de pétales. L'ovaire infère avec une carpelle, une étamine, présentation de type pariétal. Voilà la formule florale. La plante qui m'a dit elle est hermaphrodite, عندها 2 sépales. Elle a 3 de sépales, elle a 3 sépales, plus une staminoïde, plus une étamine, plus une carpelle avec une ovaire infère. Voilà. Avec une ovaire infère, il est zygomorphe. La symétrie, il est zygomorphe. Voilà les 5 sépales libres. 1, 1 2 3 supérieur وجوج لي سيبال في التحت plus une staminoïde plus une étamine plus une carpelle avec une symétrie اللي هو زيغومورف يعني il est irrégulier. هذه بالنسبة للسبيس نيميرو. السبيس نيميرو الثاني اللي هو الإبيسكوس. لا سيستيماتيك كلاسيك ديالو عاوتاني لومبرونشمون دي سبيرمافيت. لو سوزون برونشمون لي زونجيوسبيرم. كلاس دي ديكوتيليدون. لو سو كلاس ديال لي بيتال يعني لي بيتال سو سون سودي. لا سيري ديال لي بيتال تالاميفلور. L'ordre d'Imalval, la famille d'Imalvacées. Le genre, les هو l'hibiscus. بالنسبة les caractéristiques, la fleur solitaire, actinomorphe, hermaphrodite. عندنا 7 bracteaux libres avec 5 sépales sudis, avec préflorescent valvaire, 5 pétales libres, une étamine sudie, une ovaire qui se perd avec 5 carpelle pluriculaire يعني عنده بزاف ديال لي لوج. بلاسينتاسيون اكزيل. فوالا لو دياغرام فلورال اللي فين غايبان لينا. عندنا لا فلور قلنا الي hermaphrodite يعني l'appareil mâle et l'appareil végétatif sont présents en même temps. 7 bractées ها 1 2 3 4 5 6 7 يعني 7 ديال لي براكتي plus 5 pétales sudis. Voilà la sudure entre les pétales كاين في هذا لو نيفو هذا. عندنا 5 1 2 3 4 5 سودي ها هو لا sudure ما بيناتهم. plus 5 عفوا هادو لي سيبال. هادو لي سيبال اللي هما سودي 5 سيبال سودي. عاد لي بيتال
plus 5 pétales, 1, 2, 3, 4 et 5. 5 pétales. Plus N étamine. يعني إلا كان عندنا toujours فوق 10 راه كنكتبو N étamine. N étamine se dit مع les pétales. Voilà. Voilà les étamines. La soudure مع l'ovaire. Les pétales et les sépales se sont soudés. Plus 5 carpelles qui sont soudées avec une symétrie actinomorphe يعني régulière. هذه بالنسبة للسبيس رقم جوج. بالنسبة للسبيس رقم 3 اللي هو ديبلوتاكسيس l'embranchement les spermaphites, le second branchement angiosperme, classe dicotylédon, la série dialipétale thalamiflore, l'ordre pariétal, la famille ديال les brassicacées. بالنسبة la formule florale هنا عندنا 2 plus 2 4 sépales sont soudés جوج plus جوج يعني في المجموع 4 ديال les sépales libres plus 4 pétales libres, voilà les pétales, plus 6 étamines, juge كبار, voilà هما les petites étamines هما هادو, plus 4 étamines grands, plus 2 carpelles, voilà les 2 carpelles là باينين, 2 carpelles avec une ovaire qui est super. Le verre l'hibiscus ou le diplotaxis toujours عندنا une ovaire qui est super. عندنا avec une symétrie actinomorphe يعني régulière. هادشي بالنسبة ل 3 les espèces اللي عندنا في le type كامل l'hibiscus, diplotaxis et l'espèce numéro 1 اللي هو le corbeau brutus Aacina ciformus. غنحط la représentation في description اللي بغاها. بلس غنشوفوا واحد النموذج ديال examen du type. Voilà un exemple ديال examen du type حتى هو غنحطو في la description اللي بغا. Les malvacées appartient عندنا لو شوا الاولاني ديال لي بيتال كاليسيفلور غاموبيتال بنتاسيكليك سوبيروفاريي سي غاموبيتال تيتراسيكليك سوبيروفاريي دي هي الجواب الصحيح ديال لي بيتال تالاميفلور. لي brassicacées se caractérisent avec une fleur dimère يعني la proposition اللي صحيح هو A une fleur dimère. Voilà هذا c'est un exemple ديال او لي كيستيون كاع اللي انتريسي هو هذا على التيب الاولاني. هاد لو كيستيون نيميرو 18 لي جونر hibiscus et diplotaxis ont en commun un fleur qui est une fleur ديال لي بيتال يعني عندنا 4 propositions une fleur pentamère présentation axiale inflorescence du type indéfini ولكن هاد لي جونر hibiscus et diplotaxis عندهم une fleur ديال لي بيتال. هاد لي كيستيون الاخرين متعلقين بلو تيبي نيميرو 2. La dernière question, le genre hibiscus appartient au dialipétal thalamiflore ou bien dicyciflore ou bien caliciflore ou bien tordu. الجواب الصحيح هو appartient au dialipétal thalamiflore. غنحط لا ريبريزونطاسيون ان شاء الله في الديسكريبسيون وحظ موفق.